iblis bisa membunuh. Secondly, Yang kedua, we know that he is able to supernaturally move people. dia juga bisa menunjukkan kehebatan kuasanya, hal-hal yang mujizat. He can move them physically but also in their actions. Jadi bukan hanya fisik, tetapi juga di dalam hal penampakan atau membuat hal-hal yang supranatural lah, supaya orang menjadi percaya kepadanya. He puts temptations into their minds. Menaruh godaan, cobaan ya di hati orang. Misalnya orang ingin kebal, dia bisa buat orang kebal supaya apa? Supaya orang itu percaya kepada iblis dan menjadi pengikutnya begitu. Luke chapter 4 verses 5 and 9. Ayat 5 dan 9. John 13 verse 2 tells us this. Yohanes 13 ayat 2. The third thing he can do. Ya, hal yang ketiga yang dia bisa buat. He has strong deceptive powers. Dia mempunyai kuasa which enables him to deceive people. Kuasa menyamar sehingga dia bisa menipu manusia tidak ketahuan. 2 Corinthians 4:4. 2 Korintus pasal 4 ayat 4 says that the God of this age has blinded the minds of unbelievers, so they do not see the light of the glory of the gospel of Jesus. Membutakan pikiran, membutakan mata dan menumpulkan pikiran orang-orang fasik sehingga mereka tidak bisa melihat kemuliaan yang ada dalam diri Kristus. Number 4. Yang keempat, 2 Corinthians 11:14 2 Korintus 11 tells us 14 that he can transform himself into an angel of light. Bahwa iblis itu bisa menyamar menjadi malaikat terang. This means that he can come and appear to be as an angel, as something of God. Artinya, iblis bisa datang kepada Anda dengan bentuk malaikat, ya, lalu mengajarkan kepada Anda sesuatu hal. Tapi kalau itu tidak sesuai firman, berarti itu iblis yang menyamar. For example, contoh, we have done deliverance ministry, casting demons out of people who were professing to know Jesus. Ya, kami mengusir roh jahat dari orang-orang baik, orang fasik, tetapi juga orang-orang yang bekerja di gereja. And they, in one case I remember a lady. Ya, ada seorang ibu wanita. And she had many problems. Dia mempunyai banyak masalah. She had given herself to the protection of a demon. Dia memegang jimat. And then she'd come to know Jesus. Lalu dia menjadi percaya. And she had many physical problems, mental problems. Mempunyai banyak masalah baik kesehatan maupun pikiran. And we were dealing with the demonic, casting demons out of her. Lalu kami usir roh jahat dari dia. As she confessed and repented of her sin. Dan dia mengaku dosa, minta ampun. And one of the demons in her was a religious demon. Dan satu roh di dalam dia adalah roh agama. And it had given her a false tongues, a gift of tongues. Tongues, speaking in tongues. Oh, memberi dia karunia berbahasa lidah. And she threw her head back, and her tongue came out and twisted, and she made all kinds of garbled noises. Ya, jadi tiba-tiba dia berbahasa lidah yang macam-macam dan tidak dimengerti orang. And the power of Jesus completely set her free. That demon was cast out of her. Iya, dan kami tetap ya, roh yang bukan dari Tuhan kami usir dalam nama Tuhan Yesus dan akhirnya roh itu pun keluar. It had come to her as an angel of light, of truth, but it was a lie. Jadi datang kepadanya seperti malaikat terang yang memberi karunia bahasa lidah, tapi sebenarnya bukan. Okay, another power of the devil is that he can travel back and forth on the earth and also into heaven. The devil is able to travel anywhere on the earth instantly. Jadi kekuatan iblis itu dia tidak dibatasi waktu dan tempat. Dia bisa
menit ini di Indonesia, sambil juga 1 menit lagi dia sudah ada di Amerika atau di Kanada. Dia tidak dibahas lagi waktu dan tempat, itu termasuk kuasa iblis. Job 1:6-7. Ayub 1, 6 sampai 10. Number 6, he has power. His power and rule are limited. He has power, but it is limited. Nomor 5 ya, kekuasaan iblis ya. Dia mempunyai kuasa, tadi itu kan kelebihan iblis. Dia mempunyai kuasa tetapi terbatas. Revelation 12:9. Wahyu 12 ayat 9. And the final thing is that Luke 4:13. Dan Luke 4:13 terakhir Lukas 4 ayat 13. tells us that the devil is not omnipresent. He cannot be everywhere at once. Iblis can or cannot? Cannot. Iblis tidak maha hadir seperti Tuhan. Ya, kalau Tuhan kan maha hadir, tapi iblis tidak, bukan maha hadir. He works through his demons. Ya, jadi dia kalau ada di sini dia tidak bisa ada di tempat lain. Okay, so we see several illustrations of the devil in Scripture. Jadi ada 7 ya ilustrasi iblis yang tertulis One dalam Alkitab. is 2 Corinthians 11:14 tells us he's an angel of light. It's already. Yeah, they've told already him had it. already or not yet? No, they've already had it. I Okay, just so new ya. 2 Korintus they are done. 2 Corinthians 11. there's 2 illustrations. One is Ya, 2 Korintus 11 ayat 14. 2 Corinthians 11:14 tells us he comes as an angel of light. Ya, jadi tadi datang sebagai malaikat terang. Secondly, in 1 Peter 5:8, 1 second but this one. 1 Peter 5 1 Petrus 5 ayat 8. tells us that he comes as a roaring lion, Dia sebagai singa yang mengaum-ngaum, seeking whom he may devour. mengincar siapa yang bisa ditelannya. So what is the picture we have here? Jadi apa gambaran yang bisa kita lihat? If you study the tactics of a lion, Kalau kita tahu taktik atau strategi dari singa, a lion will attack whatever is weakest. singa itu akan menyerang mangsa yang lemah. It does not attack the strongest in the herd. It attacks the weakest. Ya, dia akan mengamati. Misalnya singa mengamati domba-domba. Dia amat-amati yang itu kuat, itu bukan mangsaku, yang itu kuat bukan mangsaku, yang itu lemah, yang di belakang jalan di belakang itu lemah. Nah, dia tahu maka yang lemah itulah yang dimangsanya. All right? So even though we have victory, we need to walk in what Jesus has given us. Jadi kita harus tahu kelemahan iblis, kekuatan iblis, dan kita juga harus tahu kelemahan kita dan kekuatan kita yang diberikan oleh Tuhan. When you understand who you are in Jesus, Kalau Anda telah mengetahui siapa engkau di dalam Kristus, when you understand what He has given you, ketika Anda tahu apa yang diberikannya, disediakannya bagimu, when you grasp the authority that is yours in Jesus, ketika engkau mengambil kuasa yang telah diberikan untukmu, that you're called to be an ambassador. dan engkau telah dipanggil menjadi hambanya, In 2 Corinthians 5:17-21, ya dalam 2 Says, Korintus pasal 5, you are an ambassador of Christ. engkau adalah wakil Tuhan di bumi ini. You represent His kingdom. Engkau mewakili Dia, kerajaannya. Engkaulah menjadi pemimpin kerajaannya di bumi ini. You're a priest. The word tells you you're a priest. You are a king. You're part of the kingdom. Engkau menjadi bagian dari imam, bagian daripada nabi, bagian daripada raja. When you operate in this revelation, you are protected. You are strong. Ketika engkau mengetahui, mempercayai dan mengambil ini, maka engkau diberi perlindungan dan kuasa. I was working and doing some ministry, and a young man was Saya very angry, melakukan pelayanan di tengah-tengah anak muda. and he was a violent man. Ya, ada seorang yang sangat pemberontak, sangat pemarah. We were doing deliverance ministry on this man. Ya, kami melakukan pelayanan pelepasan bagi anak muda ini. He was actually part of our ministry. He was part of our team. Ya, dan sebenarnya dia menjadi anggota tim kami. But he suffered with anger. He couldn't get rid of his anger. Tetapi dia seorang yang temperamen yang gak bisa menguasai amarahnya. And so we were doing deliverance ministry with him. Dan ketika kami dalam pelayanan, dia tunjukkan lagi manusia lamanya, lalu kami tengking, kami
pelepasan. At one point the demon spoke through him. Dan satu roh jahat berbicara kepada dia. The demon said to me, he said, I cannot harm you, I cannot hurt you. Iblis itu berkata, aku pada Bapak ini, aku tidak bisa melukaimu, aku tidak bisa menjamahmu. Was it because I was strong? No. Apakah karena saya kuat? Bukan. It's because of the righteousness of Christ on me. Through His blood, I'm protected. Karena kebenaran Tuhan itu telah saya ambil menjadi bagian hidup saya dan saya hidup di dalam kebenarannya. You are protected. Maka dilindungi. And Satan, though, if there's a weakness, if there's an issue of our hearts that has not been dealt with, he will attack us in that area. Ya, sehingga ketika Anda menampilkan jenis dosa atau kelemahan yang ada dalam diri Anda, itu langsung dicatat iblis, dan melalui itulah dia akan masuk, itulah celah yang akan masuk. Maybe it's our pride. Apakah itu kesombongan? Maybe it's our selfish ambition. Apakah ambisi, kepentingan diri sendiri? Our arrogance. Atau arogansi, Or whatever character issue we have not dealt with. Atau karakter apa saja yang tidak berpadanan dengan firman Tuhan. He will attack in those areas. Dia akan menyerang area itu. That is our weakness that he will go after. Karena setiap kelemahan kita, dia tahu. He's always coming as truth when he's ultimately trying to deceive. Ya, dan yang paling sering dia datang seperti kebenaran, tetapi sebenarnya dia palsu. So let's look, before we go for a break, let's look at what does his army look like. Dan kita akan melihat sekarang satu pasukan. If we read in Ephesians chapter 6 verses 10 to 14. Ya, Efesus Ephesians 6 verses 10 to 14. 6, ya, ayat 6 ya. Ayat 10 sampai 14. We see this about the kingdom army. The first thing is that there are principalities. Principalities. What are principalities? They are the highest level of authority in the kingdom of darkness. Ya, Let's turn to Ephesians chapter 6. ya, dia ingin menduduki tempat yang tertinggi. Maka karena dia tidak bisa mengalahkan Tuhan di tempat tertinggi, dia buat kerajaannya, ya, kerajaan di udara. Dia menduduki tempat tertinggi. Let's read Ephesians 6:10 to 14. Ya, dibaca Efesus pasal 6. You can just read it. Ayat 10 sampai 14. Sudah dapat? Ya, kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Hierarkinya, penghulu-penghulu, ya, camat-camat di udara, bupati-bupati dari kegelapan gitu ya, ada. Dia membuat kerajaannya di udara. Alright, so in verse 10 to 12, dalam ayat 10 sampai 12, we see the structure of the kingdom of darkness. Ya, itulah tadi kita lihat strukturnya ya. The first level is principalities. Jadi tingkat paling tinggi tadi yaitu pemerintah. This is the highest level of authority within the Inilah satanic kingdom. paling tinggi dalam kerajaan iblis. These are demonic demons that are mighty in their power, and they rule over nations, they rule over governments. Ya, kalau di sini katakan penguasa di udara, ya, penguasa di udara, dan mereka membuat peraturan, mereka membuat bagaimana caranya mengalahkan manusia, bahkan menguasai pemerintah-pemerintah dunia.
ya pemimpin negara kah, gubernur yang korup kah, yang apa, mereka menguasai. Within Indonesia, there are principalities that have been assigned to your nation. Ya, jadi di Indonesia juga ada penguasa di udara yang memberikan petunjuk-petunjuk kepada pemimpin-pemimpin negara ini, tapi petunjuk yang salah tentunya. I would speculate that one of the principalities over Indonesia is the strongman of Antichrist. Jadi saya bisa memberi satu pengamatan para hamba Tuhan terhadap Indonesia, yaitu adanya penguasa di udara yang memberikan memberikan satu ketetapan palsu tentang agama, itulah antikristus. And I can say this because of the Islamic influence on your nation. Yes, dan kami katakan ini, negara-negara telah melihat ini. Kenapa? Karena memang Indonesia ini kan dikuasai oleh aturan-aturan Islam. When you go to a nation, you can have discernment over which principalities are at work within that nation. Jadi kalau kalian pergi ke satu negara, ke satu daerah atau provinsi, kalian harus tahu penguasa di situ, ya penguasa teritorial atau penguasa di situ bentuk apa, seperti apa, roh najis kah, ya roh agama kah, atau roh apa, seperti itu harus tahu. For example, in North America, many principalities are at work. Contoh di Amerika Utara, banyak sekali bentuk atau jenis penguasa di udara. But one that is really gaining in strength is the principality of homosexuality. Ya, begitu banyak penguasa di udara, tapi satu yang menonjol dari yang lainnya, yaitu penguasa di udara yang mengikat melalui homoseks. So if God calls you to go as a missionary, jadi you need kalau to Tuhan memanggil Anda sebagai misionari, ask for discernment. Lord, what is the principality over this nation? ya, berdoa dan selidiki penguasa di udara di sini apa yang paling kuat, ya, apa yang paling kuat penguasa. Then you di udara. can wage war in prayer. Dan Anda bisa patahkan kuasanya dalam doa-doa Anda. You can have strategies for evangelism. Ya, ikat dia supaya dia tidak mengganggu pelayanan kita. So you need to have an awareness of how the enemy is working in different nations, in your communities. Ya, jadi kita harus tahu, melihat, ya, mengenali penguasa di udara jenis apa di satu daerah atau tempat yang kita layani. So the second area is that of power. I would like to just finish this Okay. area. I know it's 10:30, but okay. The second is we have number one area, strongest principality. Ada tadi penguasa di udara. Secondly, we're told that there's powers in place. Ada yang disebut apa tadi di bawahnya setelah penguasa di udara? If Penghulu-penghulu. we look at this Kalau kita melihat hal ini, word for power, it denotes authority. So power and authority are different. iya, jadi penguasa dengan penghulu di udara ada bedanya. This is a lower ranking of demons Dia lebih rendah, who have been given delegated authority in a specific area. yang diberi penguasa tugas kepada penghulu di udara untuk satu daerah tertentu. They've been given authority by Satan in different areas. Ya, tentunya setiap daerah ada penghulu di udara. Later on in the week, I'm going to show you what each of these are, Ya, nanti jam-jam lainnya akan saya tunjukkan how they operate. bagaimana mereka beroperasi. So it's like an army with a general, and then let's say a lieutenant. Jadi seperti tentara ada jenderal, lalu ada letnan. Lots of different lieutenants over a certain group that they have authority in. Dan letnan ini pun ada banyak, ya, banyak jenisnya atau tugasnya. Might be sexual sin, Mungkin adalah penghulu untuk khusus seksual, fear, ketakutan, lying, kebohongan, religious strongholds, roh agama, jealousy. kecemburuan, dengki. There's a whole group of them, and I will show you. Banyak sekali grupnya dan tugas masing-masing penghulu di udara. Nanti akan ditunjukkan.
The third thing we're told is that there's rulers of the darkness in this age. Ya, hal yang ketiga adalah Rulers of the darkness of this age. In Ephesians chapter 6, it talks apa about tadi setelah penghulu? rulers of the darkness in this age. These are like your rank and file soldier. Ya, jadi ada satu ketetapan yang dibuat. These are like the guys, you know, on the street with the guns. And Ya, tahu kan kalau ada orang pegang senjata, they're the ones that are coming after you. datang kepadamu. They're the little demons that we cast out of people. Lalu ada orang yang mengusir. All right, they have different assignments. Jadi ada tugas untuk masing-masing roh-roh ini. They work under a strongman. Mereka bekerja di bawah kepemimpinan penghulu di udara And tadi. they'll specifically attack us or attack people in that area. Ya, dan menyerang orang di bagian itu. The tactic of the devil is always to divide and conquer. Dan cara mereka adalah ingin menguasai, menguasai dan akhirnya membinasakan. This is what these demons are trying to do. Inilah yang dilakukan oleh roh jahat. Okay, the fourth aspect of his kingdom is spiritual hosts of wickedness in the heavenly realms. Ya, hal yang keempat adalah These are demons. Penipu, roh penipu. They're sent. Dukun-dukun, roh dukun-dukun. Itu paling rendah apanya? Yang berkuasa atas dukun-dukun. They're sent to afflict us as a human race in ways that are vile, you know, like sexual immorality, abuse, anything like that. That their job is to kind of bring an aura over a nation, over a community of sinfulness. Ya, jadi roh-roh ini yang mengikat ya, misalnya kan kita tahu apa, ada roh-roh yang mengikat dalam narkoba, roh yang mengikat dalam hal seksual, roh yang masuk kepada orang menjadi dukun, ya, ada roh yang membuat pelecehan sehingga orang atau roh membunuh. Kalau udah sekali dia membunuh, dia akan pengen terus membunuh. Itu dia dikuasai roh pembunuh. Nah, begitu. Kalau orang mabuk itu nggak gampang untuk melepaskannya, dia akan terus mabuk walaupun sudah banyak kesusahan. Orang yang apalagi cabul, dilarang dinasihati apapun enggak, terus cabul. Itulah dia sudah dikuasai roh. Jadi ada roh-roh dengan tugas-tugas yang diberikan oleh penguasa di udara. Okay, that's it. After lunch we come back. No, now chapel. So sorry, Right. being No, tired. No, it's okay. After lunch though, they come back. Yes, Yeah, okay. but I think I missed. For now. I get tired. Ya, jadi kita lagi masuk chapel ya. Oke, jadi kalau Bapak ini jauh-jauh datang, ya tahu kalian 58 jam dia di perjalanan. Ya, jadi jangan kita